अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इंसानों की तरह दिखने वाले अजीब व गरीब मखलूक जो कद में नहायत छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, क्या वाकई इस मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे या पहाड़ों या जंगलों में? क्या अब भी ऐसा हो सकता है कि वो किसी वीरान खुफिया जजीरे में दुनिया से बेखबर ज़िंदगी गुजार रहे हों? अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक करदा ज़मीन का ये सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके मुताल्लिक सिर्फ अफसाना, दास्तानें और लोक कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद बेशुमार लोग आज भी इन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत में मानते हैं। ये मखलूक़ात मुख्तलिफ़ मकाम पर अपनी झलक दिखाकर अपने होने का सबूत देती रहती हैं। ऐसी ही एक अजीबो गरीब मखलूक बोनों की है, जो आज तक तारीख़ इंसानी का एक मुअम्मा बना हुआ है। बोना दरअसल बहुत छोटे कदो कामत का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसाना और मिथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बोने एक ऐसी मखलूक है जो छोटे कद के होने के साथ साथ नहायत ही बदसूरत होते हैं, और ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं में या नहरों वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। इनके मामलात, ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबुल खलकत मखलूक का तबसरा कदीम तहजीबों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। 4500 साल कबल मसीह में मिस्र के लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, शायरी और फ़लसफ़े में बोने लोगों का इज़्ज़त और एहतराम के साथ तज़किरा करते थे। 21वीं सदी से पहले बोनों को सिर्फ अफसानवी और किस्सा कहानियों का हिस्सा माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर 2003 में आर्कोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के फ्लोरस नामी जजीरे के एक गार में बोनों के ढांचे और बाक़ियात मिली। ये बाक़ियात तकरीबन 7 लाख साल कबल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसान से मुमासलत रखने वाले इस मखलूक को हॉबिट्स का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनों की हकीकत के बारे में तहकीक का एक नया दरवाज़ा खुला। इन सबूतों से वाज़ह होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं, बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए इसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस दौर में हम इंसानों से पहले दीगर इंसान नुमा मखलूक़ें भी पाई जाती थी, जो शक्ल सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों के बहुत मुशाबहत रखते थे। इन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे और ये बोने भी। इन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुए थे, जहाँ के मकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे मखलूक़ात रहती हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। इनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनों की कहानियाँ और अफसाने सबसे पहले जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर के मानी तो बोने खुद को जादुई लिबास में छुपकर गायब होने की सलाहियत रखते हैं। ये बोने पहाड़ों के अंदर और ज़ेरे ज़मीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के साजो सामान को बेहतरीन शक्ल में ढालकर बनाया करते थे। कदीम नॉर्थ मालिकोलॉजी के मुताबिक बोने ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए ख़जाने के मुहाफिज हैं, जिनके पास सोने, चांदी, हीरे और कीमती पत्थर और हथियार मौजूद होते हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बोनों की कहानियों में उन्हें अक्सर ऐसे जादुई हथियार बनाते हुए दिखाया गया है जो अपने दौर के मुताबिक काफ़ी जदीद थे। जैसे बिजली के देवता थोर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं जो अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभी वो इंसानों के राब्ते में भी आ जाते हैं, और अगर इंसान इनका इत्मीनान जीत लेता है तो वो इसे ख़जाने से नवाज देते हैं। मसीही सकाफ़त और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुताबिक ये तस्वर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तोहफ़ देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज भी शुमाल में रहता है, जहाँ बोनों की फ़ौज होती है जो तमाम साल कुतुब शुमाल सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करते हैं।
سینٹا کلوز کے پاس اڑنے والا 8 ہرن ہیں جو اس کی بگی کو کرسمس کی رات اڑاتے ہیں۔ سینٹا کو اکثر محققین خیالی اور افسانوی کردار کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹا کلوز ایک حقیقی شخصیت تھا جس کا نام سینٹ نکولس تھا اور وہ ایک بونا تھا۔ اس طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے رہتے ہیں جنہیں وہ ایلف کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے ایلف رہتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی چٹان اور زمین کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیٹو امریکہ اور ہوائی میں رہنے والے قبیلوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایلف انسانوں سے بھی ہزاروں سال پہلے اس زمین پر آباد تھے۔ یہ ایلف چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے، مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں اسٹیون ویگنر نامی سیاح کئی برسوں تک ان ایلف کی تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹچ بائی اے میریکل میں لوگوں کے ایلف سے ملاقات کے کئی قصے شامل کیے ہیں۔ اسٹیفن پول نامی ایک شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے گھنے مینگرو جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پتھروں سے بنی ہوئی کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھیں۔ پول نے خود اسٹیفن کو بتایا تھا کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا۔ وہ لگ بھگ 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ پول دوسرے دن پھر اسی جگہ پہنچے، لیکن وہاں اب ویسے پتھر اور کوئی انسان موجود نہ تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونوں کے دیکھے جانے کی کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا ایک قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے جنگلات میں رہتا تھا۔ آئرش سائنسدانوں نے بھی آئس لینڈ کے شمالی مغربی ساحلی علاقوں پر واقع ایک ایسے غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے تھے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے، جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایمیزون میں رہنے والے جنگلی قبائل کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں حقیقت میں 5000 سال پہلے بونوں کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ بونوں کے متعلق ہندوستان کا ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنے دور میں شیش محل کی تعمیر کروائی، جو بیش قیمت پتھر اور آئینوں سے بھرا ایک بے مثال محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے پیش ہوئے۔ ان بونوں کے سردار نے بادشاہ سے کہا کہ یہ قلعہ جس ٹیلے پر تعمیر ہوا ہے، اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبیلے آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہان یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان بونوں سے معافی مانگی، نیز ان بونوں کو اس کے بدلے بہت سارا سونا اور خزانوں سے انواس کا رخصت کیا گیا، لیکن بونوں سے اس ملاقات کو بادشاہ نے راز رکھنے کو کہا۔ اسلام کی بات کریں تو بعض عامل اور اہل علم کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کا بھی روپ یا وجود ہو سکتے ہیں۔ وہ نہایت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ماہر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن پاک میں عاد و ثمود کے قد آور مخلوقات کا ذکر ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہو جو انسانوں سے قد میں نہایت چھوٹے تھے۔